enden. enden শেষ হওয়া। Ich habe das Konzert beendet. আমি কনসার্ট শেষ করেছিলাম। extra. extra অতিরিক্ত। Wir hatten extra Zeit für die Pause. আমাদের বিরতির জন্য অতিরিক্ত সময় ছিল। fehlen. fehlen অভাব, অনুপস্থিত। Mir hat die Karte gefehlt. আমার টিকিটটি ছিল না। Der Franken. Der Franken franc মুদ্রা। Ich hatte nur noch 5 Franken. আমার কাছে মাত্র 5 ফ্র্যাঁ ছিল। früh. früh তাড়াতাড়ি। Du hattest heute früh einen Termin. আজ তোমার সকালে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। genießen. genießen উপভোগ করা। Ich habe das Fest genossen. আমি উৎসব উপভোগ করেছিলাম। Halbmarathon. Halbmarathon হাফ ম্যারাথন। Ich hatte den Halbmarathon geschafft. আমি হাফ ম্যারাথন সম্পূর্ণ করেছিলাম। Die Karte. Die Karte টিকিট কার্ড। Hattet ihr gestern die Karten dabei? তোমার কাছে কি কাল টিকিটগুলো ছিল? Concert begin. Concert begin কনসার্ট শুরু। Ich hatte den Konzertbeginn geplant. আমি কনসার্ট শুরুর পরিকল্পনা করেছিলাম। Kulturnacht. Kulturnacht সাংস্কৃতিক রাত। Ich hatte die Kulturnacht genossen. আমি সাংস্কৃতিক রাত উপভোগ করেছিলাম। Laufen. Laufen দৌড়ানো, হাঁটা। Ich habe den Marathon gelaufen. আমি ম্যারাথন দৌড়েছিলাম। Los sein. Los sein ঘটা, ব্যস্ত থাকা। Ich hatte keine Ahnung, was da los war. সেখানে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। Der Marathon. Der Marathon ম্যারাথন। Der Marathon war sehr anstrengend. ম্যারাথনটি খুব ক্লান্তিকর ছিল। Museumsnacht. Museumsnacht মিউজিয়াম রাত। Ich bin zur Museumnacht gegangen. আমি মিউজিয়াম নাইটে গিয়েছিলাম। Die Nacht. Die Nacht রাত। Die Nacht war sehr dunkel und ruhig. রাতটি খুব অন্ধকার ও শান্ত ছিল। Die Natur. Die Natur প্রকৃতি। Die Natur im Dorf war wunderschön. গ্রামের প্রকৃতি চমৎকার ছিল। Open Air Kino. Open Air Kino উন্মুক্ত সিনেমা। Das Open Air Kino war ein tolles Erlebnis. উন্মুক্ত সিনেমাটি একটি দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। Das Programm. Das Programm অনুষ্ঠান সূচি। Ich bin im Programm gewesen. আমি প্রোগ্রামে ছিলাম। Die Aktivität. Die Aktivität কর্মকাণ্ড। Ich war in der Aktivität geblieben. আমি কার্যক্রমে ছিলাম। Fußballspiel. Fußballspiel ফুটবল ম্যাচ। Ich bin zum Fußballspiel gegangen. আমি ফুটবল খেলায় গিয়েছিলাম। Die Lust. Die Lust ইচ্ছা, আগ্রহ। Ich bin ohne Lust gewesen. আমার ইচ্ছে ছিল না। Warum. Warum কেন। Warum warst du gestern nicht im Kurs? তুমি কাল কেন কোর্সে ছিলে না? Das Ereignis. Das Ereignis ঘটনা। Das Ereignis war eine große Überraschung.
ঘটনাটি একটি বড় বিষয় ছিল। Die Präposition. Die Präposition Preposition. Ich war bei der Präposition verwirrt gewesen. আমি প্রিপোজিশনটি নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলাম।